আর প্রথমেই আজকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবরে নজর রাখবো বিরোধীদের কমিশন অভিযান এবং সেখানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। সংসদের সামনে ছবি দেখানো হচ্ছে, আপনাদের একটু পরেই দেখাচ্ছি। মকরদারে জমায়েতের পরেই মিছিল এগোচ্ছে কমিশনের দিকে। নেতৃত্বে রয়েছেন রাহুল গান্ধী, রয়েছেন তৃণমূল সহ ৩০০-রও বেশি বিরোধী সাংসদ। ছবি দেখছেন আপনারা এই মুহূর্তে। বিরোধীদের কমিশন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লি পুলিশ মিছিল আটকাতেই ব্যারিকেড পেরোনোর চেষ্টা করলেন মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতা দেব, সাগরিকা ঘোষেরা। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। মিছিল এগোচ্ছে কমিশনের দিকে, মিছিল আটকানোর চেষ্টা পুলিশের তরফ থেকে এগোচ্ছে কমিশনের দিকে। আজ নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছিল, পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা ছিল এটা। এই মিছিলের নেতৃত্বে রয়েছেন রাহুল গান্ধী। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এই মুহূর্তে, সরাসরি ছবি দেখছেন এনটিভি বাংলায়। সেই ছবি, এক্সক্লুসিভ ছবি দেখানো হচ্ছে। বিরোধীদের কমিশনের অভিযান, কমিশনের দিকে বিরোধীদের অভিযান চলছে। মকরদারে জমায়েত বিরোধীদের, মিছিল এগোচ্ছে কমিশনের দিকে। এই মিছিলের নেতৃত্বে রয়েছেন রাহুল গান্ধী, যেমনটা থাকার কথা ছিল। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বেই এই মিছিল এবার কমিশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর শুধুমাত্র কংগ্রেসই নয়, তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে তাদের সঙ্গে। তৃণমূল সহ ৩০০-রও বেশি সাংসদ, বিরোধী সাংসদরা তারা রয়েছেন। কার্যত দুর্ভেদ্য যে দুর্গ, সেই দুর্গে পরিণত হয়েছে নয়াদিল্লি। ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে ছয়লাভ করা রয়েছে চারিদিক। ব্যারিকেড পেরোনোর চেষ্টা করলেন মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতারা। सबका वोट बने और चुनाव आयोग इंतजाम करे, कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में, सरकार अगर शामिल हो वोट कटवाने में, ছবি এবং পুলিশের সঙ্গে একেবারে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভোটার তালিকায় এসআইআর সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে আজ সোমবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন দপ্তরে ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল বিরোধী দলগুলোর তরফ থেকে। আজই নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছিল বিরোধীদের তরফ থেকে। এসআইআর এর কারণে বিহারের ভোটার তালিকায় যে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে, সেই ইস্যুকে কেন্দ্র করে এবার বিরোধীরা তারা নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক দিল। সেই ছবি দেখছেন। দিল্লি মূলত একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর দুর্গে পরিণত হয়েছে। ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে চারিদিক ছয়লাভ। দেখতে পাচ্ছেন বিরোধী সাংসদরা, তৃণমূল সহ ৩০০-রও বেশি সাংসদ, তারা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই মিছিলের নেতৃত্বে রয়েছেন রাহুল গান্ধী। প্রায় ৩০০ জন বিরোধী সাংসদের মিছিল। পুলিশ আটকাতেই ব্যারিকেডের উপরে উঠে বিক্ষোভ দেখানো শুরু হয়ে গেল। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মহিলা সাংসদরা। মোদী সরকার হাই হাই, ঠিক এমনই স্লোগান দিচ্ছেন মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষেরা। ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকানো হলো পুলিশের তরফ থেকে। সংসদ ভবন থেকে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, ডেরেক ওব্রায়ান এবং অখিলেশদের এই মিছিল কিছুটা এগোতেই ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দিল পুলিশ। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এই মুহূর্তে, মিছিলের ছবি। ভেতরে রাহুল গান্ধী রয়েছে, নেতৃত্বে রয়েছেন রাহুল গান্ধী। তাদের হাতে প্রচুর প্ল্যাকার্ড রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন তারা বসে পড়েছেন, অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েছেন। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে দিল্লি ছয়লাভ। নতুন সংসদ ভবনে মকরদানের সামনেই জড়ো হলেন, একত্রিত হলেন বিরোধী সাংসদরা। তারপরে মিছিল করে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে যাওয়ার কথা ছিল তাদের। রয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, শিবসেনা, উদ্ধব এবং সমাজবাদী পার্টি এবং এনসিপি, শরদ পাওয়ারের এনসিপিও রয়েছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন তৃণমূল সহ ৩০০ সাংসদ তারা অংশগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বিরোধীরা যে এককাট্টা হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে যে কথা সামনে আসছে, যে ঐক্যের অস্ত্রের শানের কথা আসছিল সামনে, সেই ঐক্য অস্ত্রের ছবি আরো একবার দেখা গেল। বিরোধীরা একত্রিত হচ্ছেন, মিছিল এগোচ্ছিল কমিশনের দিকে। মিছিলের নেতৃত্বে রাহুল গান্ধী এই মুহূর্তে ছবি দেখাচ্ছি। অবস্থান বিক্ষোভে রয়েছেন তারা। রয়েছে তৃণমূল সহ ৩০০-রও বেশি বিরোধী সাংসদরা। রাহুল গান্ধীর ছবি দেখা যাচ্ছে। রাহুল গান্ধী রয়েছেন এই মিছিলের নেতৃত্বে, বসে পড়েছেন সকলে, অবস্থান বিক্ষোভে রয়েছেন সকলে। দেখতে পাচ্ছেন চারিদিক দিয়ে পুলিশে ছয়লাভ। র্যাব থেকে শুরু করে দিল্লি পুলিশ, একেবারে পুলিশের ছয়লাভের ছবি দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে। आपसे आगे नहीं जा रहा, पीछे से कर हेलो जाने दो सर को। বিরোধীরা তো এর বিরোধিতা করবে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ যদি এই এসআইআর এর মাধ্যমে যেভাবে একের পর এক
অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের নাম বাদ চলে যাচ্ছে। এই নাম বাদ চলে গেলে তো তৃণমূল কংগ্রেস সকল বিরোধীদের তো অসুবিধে। এই জন্য তো গাত্রদাহ আসল জায়গায় হাত পড়েছে। হিন্দিতে একটা কথা বলে না, দুক্তি রাখবে হাত পান না, তো ওই দুক্তি রাগের মধ্যে হাত পড়ে গেছে। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য আপনাদের শোনালাম এবং সরাসরি এনকেটিভি বাংলাদেশ এই ছবি আমরা দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে আপনাদের। বিরোধীদের কমিশন অভিযান, পূর্ব পরিকল্পিত এই অভিযান। আপনারা জানেন যে আজ 11 তারিখ, আজ এই কমিশন ঘেরাওয়ের, নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছিল। ডেরেক ওব্রায়ান তিনি বসে পড়েছেন, অখিলেশ যাদবকে দেখা যাচ্ছে তিনি বসে পড়েছেন। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এই মুহূর্তে একেবারে সরাসরি এনকেটিভি বাংলাতে এক্সক্লুসিভ সেই ছবি যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। রবিবার দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল যে বিরোধী জোট অর্থাৎ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে সংসদ ভবন থেকে কমিশন দপ্তর পর্যন্ত এই যে মিছিল করে যাওয়ার ঘটনা সামনে আসে, সে কিন্তু সেই মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেটাও জানিয়ে দিলাম। সপা প্রধানের বক্তব্য রয়েছে আমাদের কাছে, একে একে বিরোধীরা তারা কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। कहाँ है बस, कहाँ चलेंगे? देखिए आप लोग चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। But those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the দিল্লি থেকে elections, সরাসরি আমাদের that is সহকর্মী মানিশ শুক্লা এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। যে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, ছবিগুলো দেখবো মানিশ একবার। আর এখনকার কি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছ? আমরা দেখছিলাম যে অবস্থান বিক্ষোভে বিরোধীরা বসে পড়েছেন, কি কি ছবি আসছে? देखिए, निश्चित तौर पर जो विपक्षी सांसदों की तरफ से विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है और ऐसे में निर्वाचन जो सदन है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं विपक्षी सांसद। और मकर द्वार, जो सदन का संसद का मकर द्वार है, वहां से लोग आगे बढ़े हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट भवन का जो मार्ग है वहां पर उनको रोकने की बात है, लेकिन देख सकते हैं हम यहाँ पर निर्वाचन आयोग के सामने भारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, आईटीबीपी के जवान हो, आरपीएफ के जवान हो, तमाम जो है यहाँ पर बड़े अधिकारी, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ चूंकि सांसदों का विरोध मार्च है, अपने आप में ये बड़ी बात है कि विपक्षी जो सांसद हैं वो बड़ी संख्या में विरोध मार्च में यहाँ आ रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आमतौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की बैरिकेड लगाए गए हैं वैसे बैरिकेड यहाँ नहीं रहते हैं। ये जगह जो खुली रहती है, महिला जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस की महिला जो कांस्टेबल हैं, उनको भी यहाँ तैनात किया गया है और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके भी जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और सांसदों की यही मांग है कि जो एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर जो निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं उसको तत्काल प्रभाव से बदला जाए और सदन के भीतर जो सरकार है वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा करे, समय दे। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने चर्चा की थी, समय दिया गया था, एक तारीख और समय निश्चित किया गया था, उसी तरह जो एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर एक तारीख तय की जाए, एक समय तय किया जाए और उस समय सरकार अपना जवाब दे। जो विपक्षी सांसद हैं जो वो सवाल पूछेंगे उसका सदन के भीतर में ऑन रिकॉर्ड सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है विपक्षी सांसद जो है वो यहाँ पर उनका जो मार्च है वो यहाँ पर हो रहा है और
दिल्ली पुलिस के जो बात करें, बड़े संख्या में यहाँ पर जवान यहाँ पर पहुंचे, तैनात किए गए हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से 30 सांसदों को मिलने का समय दिया गया था और 12 बजे का समय दिया गया था। हालांकि कुछ सांसद जरूर निर्वाचन आयोग के मुख्य द्वार से अंदर गए हैं, जिनका समय प्रदान किया गया है, लेकिन बाकी सांसद जो एक प्रतिनिधि मंडल को अनुमति दी गई है 30 सांसदों को, उसमें से बाकी सांसद आना बाकी हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो सांसद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर निर्वाचन आयोग के सामने जो मुख्यालय है निर्वाचन सदन, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम देख सकते हैं, एक बार फिर दिखाना चाहेंगे यहाँ से कि किस तरह लगातार मुख्यालय के गेट तक यहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं। ये जो बस आप दर्शकों को दिखाई दे रही है हरी कलर की, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ लगाई गई है कि अगर जो विरोध प्रदर्शन उग्र होता है तो इसी बस में सांसदों को डिटेन करके ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग है, मुख्यालय है, वहां पर काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और अब से कुछ समय बाद ही जो ये सांसदों का विरोध मार्च है वो यहाँ पर पहुंचने की बात है। लेकिन एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है, संभावना ये भी जताई जा रही है कि उनको ट्रांसपोर्ट भवन जो है, जो बीच में आने का रास्ता है सदन से और निर्वाचन आयोग के बीच में ट्रांसपोर्ट भवन आता है, वहां पर उनको रोका जाएगा और उनको वहीं डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन अगर सांसद लोग अलग अलग गाड़ी से आते हैं, अपनी निजी गाड़ी से आते हैं और अचानक यहाँ उतरते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ पर अगर सांसद और उनकी पार्टियों के अन्य नेता आते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जाएगा और विधि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सामान्य हो सके तो विधि मत जो कार्रवाई होगी वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। पूरी व्यवस्था की गई है। अगर विरोध प्रदर्शन उग्र होता है, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। শশী থারুরের বক্তব্য আছে আমাদের কাছে, তিনি কি বলছেন এই মুহূর্তে শোনাবো। The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of new ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള പ്രതിപക്ഷ শশী থারুরের বক্তব্য আপনাদের কাছে শোনালাম। আমি আরো একবার মানিশের কাছে চলে যাব। মানিশ, তুমি বলছিলে যে 30 জন সাংসদকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকজন ভেতরে গেছেন। এখনকার তুমি কি আপডেট পাচ্ছ, কতজন ভেতরে গেছেন বা এরপর আর কে কে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर उनको खड़ा किया गया है और यहाँ पर भारी संख्या में देखिए कितने हर एक समय यहाँ पर जो तैनाती की गई है वो बढ़ती जा रही है। अभी महिला जवानों की एक बस और आई है। यहाँ से आगे मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी गई है और यही वजह है कि मुख्यालय निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के गेट पर भी मीडिया को जो है वो रोका जा रहा है। और तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मीडिया को यहाँ रोका जा रहा है कि मीडिया मुख्यालय तक ना पहुँच पाए और जो सांसद हैं उनका विरोध मार्च आ रहा है। देखिए, और जो बसें, लगातार बसों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पहले एक बस थी, अब करीब करीब निर्वाचन आयोग के सामने 5 से 6 बसें यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से और मंगाई गई हैं, ताकि अगर सांसदों की
जो साथ उनके सहयोगी हैं या उनकी पार्टी के नेता हैं वो आते हैं, तो किसी भी तरह के अगर उनको डिटेन किया जाता है तो संख्या कम ना रहे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से मीडिया को लगातार इस निर्वाचन आयोग के जो बैरिकेड लगाए गए हैं इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि गेट का जो मुख्यालय है निर्वाचन आयोग का वहां जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो 30 लोगों को समय दिया गया है, 12 बजे का समय दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 सांसद पहुंचे हैं और कुछ सांसद अपनी निजी गाड़ी से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो सीधे तौर पर है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से एक मुलाकात का समय दिया गया है, लेकिन ये जो विरोध मार्च निकाला जा रहा है इसकी अनुमति की बात नहीं है। और कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर मुख्यालय के सामने जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्यालय के सामने यहाँ पे प्रदर्शन होता है, चूंकि ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये निर्वाचन आयोग मुख्य रोड पर है और ये एक चलता आम रास्ता है। हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर बसें हैं वो यहाँ जा रही हैं, आम लोग जो जा रहे हैं अपने अपने वाहनों से। और यही वजह है कि अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर अगर प्रदर्शन होता है तो उनको डिटेन करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, आरपीएफ के जवान तैनात हैं। और हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, हम निर्वाचन आयोग के सामने खड़े हुए हैं, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों के लिए पहुंचा रहे हैं और किस तरह यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हर एक कोने कोने पर तैनात किए गए हैं कि ताकि अगर प्रदर्शन उग्र होता है और अचानक से भीड़ आती है तो उसको किस तरह से काबू में लाया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बसों में भरकर यहाँ पे अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं वो आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान आ रहे हैं, आईटीबीपी आरपीएफ के जवानों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। तो एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत ना हो सके। लेकिन ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह विरोध मार्च आगे बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट भवन जो रास्ते में आता है निर्वाचन आयोग के ठीक पहले वहां डिटेन कर लिया जाएगा अगर सांसद लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये जो विरोध प्रदर्शन है, विपक्षी सांसद यही मांग कर रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा कराई जाए और निर्वाचन आयोग ने जो ছবি দেখাবো আপনাদের এই মুহূর্তে মকরদারে যে জমায়েতের ছবির পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন অখিলেশ যাদব তিনি এগিয়ে চলেছেন, ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে গেছেন, সেই ছবিটা এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। নির্বাচন কমিশনের দিকে এগোলো বিরোধীরা, বিরোধী জোট ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে আজকে যে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের আয়োজন করা হয়েছে, সেই মিছিলের নেতৃত্বে রাহুল গান্ধী রয়েছেন। কিন্তু ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের অখিলেশ যাদব তিনি একেবারে ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে গেলেন, একেবারে ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এই মুহূর্তে। কার্যত দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে নয়াদিল্লি, ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে ছয়লাভ করে দেওয়া হয়েছে, দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে পুরোপুরি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছেন বিরোধীদের বিক্ষোভের ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এই মুহূর্তে। অখিলেশ যাদবের ছবি দেখালাম, তিনি ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে গেলেন, এরপর তিনি রাস্তায় বসে পড়েছেন, ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। রাস্তায় বসে পড়েছেন অখিলেশ যাদব, ডেরেক ওব্রায়ান তারাও বসে পড়েছিলেন, ছবি দেখাচ্ছিলাম একটু আগে। এই মুহূর্তে ছবি দেখাচ্ছি অখিলেশ যাদব তিনি রাস্তায় বসে অবস্থান বিক্ষোভে রয়েছেন। देखो ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, পুলিশ কিন্তু কর্ডন করে রেখেছে, ঘিরে রেখেছে গোটা এলাকা। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের, অখিলেশ যাদব বসে পড়েছেন ডেরেক ওব্রায়ান। আর সকাল থেকে যে বিক্ষোভের ছবি একে একে সামনে এসে, সেই বিক্ষোভের ছবির মধ্যে কিন্তু অন্য রকমের একটা ছবি দেখা গেল যে একেবারে ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে গেলেন অখিলেশ যাদব, তিনি মাটিতে বসে পড়লেন, বসে অবস্থান বিক্ষোভে রয়েছেন। এই মুহূর্তে ছবি দেখাচ্ছি, দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে দিল্লি। আজ সকাল থেকেই কিন্তু মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল, যেমনটা পূর্ব পরিকল্পিত, পূর্ব নির্ধারিত ছিল। সেই সূত্র ধরেই কিন্তু পরপর একের পর এক ঘটনা সামনে এসে সকাল 10টা থেকেই কিন্তু শুরু হয়েছে এই মিছিল। 11টা বেজে 18 মিনিটে পুলিশের তরফ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে জানা যাচ্ছিল। 11টা বেজে 25 মিনিটে বিরোধীরা তারা বলেছেন যে অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। পাল্টা এই মন্তব্যই করা হয়েছে বিরোধীদের তরফ থেকে। এসআইআর নিয়ে এই হইচই মুলতবি সংসদের অধিবেশন। 11টা বেজে 37 মিনিটে সংসদের অধিবেশনকে মুলতবি করে দেওয়া হলো। প্রায় 300 জন বিরোধী সাংসদরা তারা মিছিলে রয়েছেন।
পুলিশ আটকালো, পুলিশকে আটকাতেই ব্যারিকেডের উপর উঠে পড়ে বিক্ষোভের ছবি সামনে আসছে। আমি আরো একবার মনীষ শুক্লার কাছে চলে যাবো, আমাদের সহকর্মী নয়াদিল্লি থেকে সরাসরি মনীষ শুক্লা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। মনীষ, তুমি বলছিলে যে বেশ কিছু পুলিশের গাড়ি রাখা হয়েছে যাতে যারা বিরোধীরা তাদেরকে ডিটেন করতে যদি সুবিধা হয়, ডিটেন করবার যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে এই গাড়িগুলোকে কাজে লাগানো হবে এবং প্রচুর সংখ্যক পুলিশ রয়েছে সেখানে, তুমি জানতে পারছিলে। আর কি জানতে পারছো, বিরোধীরা ঠিক কতদূর অগ্রসর হয়েছে? আমরা ছবি দেখছিলাম যে অবস্থান বিক্ষোভে রয়েছেন তারা। देखिए, इस समय हम निर्वाचन आयोग के सामने हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब ये विरोधी सांसद जो हैं, विपक्षी दलों के सांसद हैं, ये जब मकर द्वार से आगे बढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से चूंकि इनको निर्वाचन आयोग आना था, ऐसे में जब ये आगे बढ़ेंगे तो वहां भी पूरे उस रास्ते में भी बैरिकेड लगे रहे हैं पुलिस की तरफ से और अर्धसैनिक बलों की तरफ से बसें हैं जो लगाई गई हैं। और अपने दर्शकों के तस्वीरों में दिखाया कि जो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे अन्य बड़े नेता हैं जो बैरिकेड फांदते हुए दिखाई दिए और दिल्ली पुलिस और बाकी अर्धसैनिक बलों के जवान उनको रोकते हुए दिखाई दिए। तमाम व्यवस्था की गई है और उनके जो विरोध मार्च है उनको यहाँ तक आने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। उनको ट्रांसपोर्ट भवन के पास ही उनको रोक लिया जा रहा है और निर्वाचन आयोग आने नहीं दिया जा रहा है, चूंकि ट्रांसपोर्ट भवन का जो इलाका है वो संसद भवन के गेट के ठीक सामने है और वो आम रास्ता नहीं है, इसलिए वहीं पर उनको सबको रोका जा रहा है। निर्वाचन आयोग के सामने आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी अगर जो सांसद हैं वो अपनी निजी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से अगर अचानक यहाँ आके उतरते हैं या उनके सहयोगी एक बड़ी संख्या में उतरते हैं या कोई बस से आके अचानक उतरता है बड़ी संख्या में, इसको लेकर यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। और जैसा कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए वो तस्वीर दिखा दें कि किस तरह जो है दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। बसें जो हैं आप देख सकते हैं कि बस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। अगर यहाँ মানে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি, সঙ্গে থাকো আরো একটা ছবি, এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ ছবি সামনে আসে। ছবি দেখতে পাচ্ছেন বাসে ওঠানো হচ্ছে বিরোধী দলনেতাদের। একে একে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী রয়েছেন, ডেরেক ওব্রায়েন রয়েছেন, রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব প্রত্যেকে রয়েছেন। ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, একে একে প্রত্যেককে বাসে তুলে নেওয়া হচ্ছে, একে একে বাসে তুলে নেওয়া হচ্ছে প্রত্যেককে এবং পুলিশের তরফ থেকে বাসে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন আমাদের সহকর্মী মনীষ শুক্লা যেমন বলছিলেন যে ট্রান্সপোর্ট ভবনের সামনে থেকেই কিন্তু তাদেরকে বাসে তুলে নেওয়া হবে বিরোধীদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন সায়নী ঘোষও রয়েছেন সঙ্গে, অর্থাৎ মোটামুটি তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নাম করা মানুষজন তারা রয়েছেন এই অভিযানে। জানেন আপনারা সাংসদরা রয়েছেন, 300 জন সাংসদ রয়েছে, তার মধ্যে তৃণমূলের সাংসদরাও রয়েছেন। ঠিক তেমন ভাবেই ছবিগুলো একে একে দেখাচ্ছে। বাসে উঠছেন তারা, পুলিশের তরফ থেকে বাসে তুলে নেওয়া হচ্ছে বিরোধী সাংসদদের যারা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ট্রান্সপোর্ট ভবনের আগে থেকেই বিরোধীদের এই মিছিলকে দমন করবার চেষ্টা করা হলো পুলিশের তরফ থেকে। যেমনটা বলা হচ্ছিল পুলিশের তরফ থেকে যে এই মিছিলের অনুমতি নেওয়া হয়নি, কিন্তু বিরোধীরা তারা পাল্টা কটাক্ষ করেছিলেন যে মিছিলের অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন তারা মনে করেননি, কারণ দিল্লি সাধারণ মানুষের হাঁটার রাস্তা। এসআইআর নিয়ে যে বিক্ষোভ, যে প্রশ্ন, যে ছবি সামনে এসেছে বারবার, এসআইআর কে কেন্দ্র করেই আজকের এই নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের অভিযানের যে ডাক দেওয়া হয়েছিল সেই ছবি আপনারা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সেই ছবি আমি একটু মানুষের কাছে আরো একবার যাবো, অখিলেশ যাদব বসে পড়েছেন, সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। মানুষের কাছে যাবো। মানুষ, তুমি যেমনটা বলছিলে যে ট্রান্সপোর্ট ভবনের আগেই যদি বিরোধীরা চলে আসে তাহলে তাদেরকে সেখান থেকে বাসে করে নিয়ে যাওয়া হবে বা ডিটেন করা হবে। তো ছবি দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে যেটা, সেখানে রাহুল গান্ধী রয়েছেন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী রয়েছেন, পরপর প্রত্যেককে বাসে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কি কি তথ্য আসছে মানুষ? गिरफ्तार करके हमारी आवाज दबाना। মানুষ, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? যোগাযোগ করবো মানুষের সঙ্গে, আপনাদেরকে ছবিগুলো একে একে দেখাচ্ছি। ছবিগুলো আপনারা দেখুন, কারণ আজ বিরোধীদের তরফ থেকে যে অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, মকরদারে যে জমায়েতের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল বিরোধীদের, সেই মিছিল এগিয়ে গেল। আপনাদের ছবি দেখাচ্ছিলাম। এই মুহূর্তে বাসের ছবিটা দেখাচ্ছি। রাহুল গান্ধী বসে রয়েছেন এবং বিরোধী দলনেতা সহ প্রত্যেকে রয়েছেন, বিরোধীরা রয়েছেন। এই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের ইন্ডিয়া জোটের যে 300 সাংসদের মধ্যে মহুয়া মৈত্রকেও দেখা যাচ্ছে একে একে। সায়নী ঘোষ রয়েছেন বাসের ভেতরের ছবি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী রয়েছেন সেখানে, তারা করতালি
তালির মাধ্যমে, তারা হাতে হাতে তালির মাধ্যমে কিন্তু স্লোগান তুলছেন। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের, বাসের ভেতরের ছবি পুলিশের তরফ থেকে, যে বাসে তুলে নেওয়া হয়েছিল বিরোধীদেরকে। একটু আগে যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, বাসের মধ্যে রয়েছেন সাংসদরা, তারা কিন্তু মিছিলে বেরিয়েছিলেন, তারা পদযাত্রায় বেরিয়েছিলেন এবং নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের জন্য যে অভিযানের আজ ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেই অভিযানে বেরিয়ে বাসে তুলে নেওয়া হলো রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ বিরোধীদের। বাসের ভেতরের ছবি দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের। বুঝতেই পারছেন যে ওই এলাকায় প্রচুর ভিড়, প্রচুর সাংসদরা তারা একত্রিত হয়েছেন, পাশাপাশি পুলিশের সংখ্যায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তিনি কিছু বলছেন, ছবি দেখতে পাচ্ছেন, শোনাবো। आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? মানিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে, আমি একটু মানিশের কাছে যাবো। মানিশ, তুমি যেমনটা বলছিলে যে ট্রান্সপোর্ট বিভাগের আগেই যদি বিরোধীরা পৌঁছে যান তাহলে তাদেরকে সেখান থেকে ডিটেইন করা হবে। ছবি দেখাচ্ছি যে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ যারা মোটামুটি হেভি ওয়েট রয়েছেন প্রত্যেকেই গাড়িতে তোলা হয়েছে এই মুহূর্তে। মানিশ, তোমার কাছে কি কি আপডেট আছে? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैं पहले जानकारी दे रहा था अपने दर्शकों के लिए कि अगर जो प्रदर्शन उग्र होता है और जो जैसे ही सांसदों का जो ये विरोध मार्च है वो आगे बढ़ेगा, उनको एक संभावना ये है कि ट्रांसपोर्ट भवन के आसपास उनको डिटेन कर लिया जाएगा। और यही वजह है कि हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी वगैरह हों, वो सभी लोगों जो हैं उनको अर्धसैनिक बलों की तरफ से रोका गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि कुछ सांसद इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल गाड़ी से, अपनी निजी गाड़ी से और अपने समर्थकों के साथ यहाँ उतर के आएं और अचानक से गाड़ी रोक के यहाँ पर उतरें और नारेबाजी और पोस्टर लहरा के इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर निर्वाचन आयोग के सामने करें। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को भी है और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर एक चप्पे चप्पे पे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट भवन हो, संसद भवन के हर एक जो गेट है वहां पर हो, या निर्वाचन आयोग के चारों तरफ ये व्यवस्था की गई है। ना सिर्फ एक जगह, ये जो निर्वाचन आयोग की जो तस्वीर है ये सिर्फ मुख्यालय के सामने की है, बगल की है, लेकिन निर्वाचन आयोग के सभी जगहों पर जो गेट हैं, चाहे आगे वाला गेट हो चाहे पीछे वाला गेट हो, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बसों का इंतजाम किया गया है। अगर अचानक से भी सांसद और उनके समर्थक और पार्टी के नेता यहाँ उतरते हैं तो उनको भी यहाँ डिटेन किया जाएगा। किसी भी तरह का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है, अनुमति नहीं दी गई है। केवल एक 30 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर चुनाव आयोग में मिलने की अनुमति दी गई है। अपनी बात रखने की एक उनको समय 12 बजे का दिया गया है। जो जानकारी थी कि कुछ एक सांसद अंदर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन बाकी सांसद चूंकि अभी विरोध मार्च में ही हैं और चूंकि एक बार हम तस्वीरों को अपने जो कैमरा पर्सन है विजेंद्र उनसे कहेंगे कि ये दिखाएं कि किस तरह ये आम रास्ता है जो निर्वाचन आयोग के सामने। हम देख सकते हैं कि आम रास्ते में जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो बसों में बैठकर जा रही है और लोग अपने वाहनों से जा रहे हैं। और यही वजह है कि ये आम रास्ते में विरोध प्रदर्शन ना हो सके, लोगों की आवाजाही बाधित ना हो सके, इसलिए তুমি বলছিলে যে 12টা থেকে দুপুর 12টা থেকে দেখা করার জন্য বলা হচ্ছে। এই টাইম স্প্যানটা কতক্ষণ, 12টা থেকে কটা পর্যন্ত দেখা করার সময়? আর একটা কথা জানতে চাইছি যে কতজন সাংসদ তারা ভেতরে প্রবেশ করেছেন, কারণ 30 জন সাংসদের অনুমতি রয়েছে বলে তুমি জানাচ্ছিলে। देखो, अगर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है तो उनके नेताओं को, सांसदों को यहाँ डिटेन कर लिया जाएगा और इसके लिए भी यहाँ पर बसें जो हैं वो तैनात की गई हैं। भारी संख्या में यहाँ पे आसपास की जो मुख्यालय का गेट है और वहाँ पर बसें बुलाई गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছবি দেখাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মনীষ শুক্লা, এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। অনেক অনেক ধন্যবাদ মনীষ। ছবি দেখাবো, এই খবরেই আমরা নজর রাখবো। দেখতে পাচ্ছেন বিরোধীদের কমিশন অভিযানের ছবি দেখাচ্ছি।